हिंदू मानक मध्य धार्मिक सचेतनतार अभाव जातिवाद सहित सामाजिक चलनीर भिन्नता जो परस्पर मध्य सुसंपर्क रोना निज पारिवारिक समस्या सहित व्यस्त रही राष्ट्र धर्म को रक्षा करने कथा संपूर्ण पार्श्व जहाँपाई सनातन धर्म आज संकट मध्य गति करुच्ची अन्य धर्म गुड़िकर से धर्मस्थल को आसवा बाध्यतामूलक थिबा बेले सनातन धर्म में मंदिर को आसी दिदर्शन करने भली नियम नहीं जहाँपाई भारत में से 20 कोटी संप्रदायर लोकों मध्य सुसंपर्क धार्मिक चेतनार अभाव परिलक्षित होछि। आज संसार में हिंदू देवादेवी मंदिर सर्वत्र रही मात्र केवल पूजक हाथ गणती भक्तों व्यतीत अन्य माने मंदिर को आसवा क्वचित देखा जाए। हिंदू मंदिर हिंदू देवादेवी को अन्य धार्मिक संप्रदाय तरफ बारंबार अपमानित कर हिंदू मंदिर को जबरदखल कर किंतु हिंदू समाज प्रतिवाद करिबारे सफल होने अन्य धर्म संपर्क में जदि केही जणे किछि टिप्पणी देला तेज संगे संगे तार प्रतिक्रिया प्रकाश होछि। हिंसात्मक आंदोलन होछि तार एकमात्र कारण होछि से धार्मिक संप्रदाय मानक मध्य संघवता अछि। सेमाने धार्मिक अनुष्ठान सप्ताह थर एकत्रित होते परस्पर मध्य सूचना आदान प्रदान करते निज धर्म और संप्रदायर सुरक्षा चिंता करते जेहेतु से संख्यालघु तेणु सुरक्षा से गुरुत्वपूर्ण अटे जहाँपाई से प्रतिक्रिया सदासर्वदा हिंस्र होता है किंतु हिंदू माने मंदिर जाई परस्पर मध्य आलोचना करते ना जदि भी कई मंदिर को जाती तेज भगवान को निकर दुख जणाई घर को फेरी आसते जड़े हिंदू माड़ खाऊा बेले अन्य जड़े तार नीरवद्रष्टा साजिश राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक सहभागी संस्था अटे हिंदू मानक एकत्रित करने सहित से मध्य भाईचारा सृष्टि करने को गठन होछि। प्रत्येक हिंदू मंदिर को जीवा और परस्पर मध्य भाव आदान प्रदान करने सचेतन सृष्टि करने चेष्टा कर स्वयंसेवक मैंने एथिपाई उत्सर्गीकृत भाव काम कर सप्ताह थरे मंदिर जाए हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और सर्वनिम्न 1 घंटा एकाठी होई धार्मिक आलोचना करने को परामर्श देते जहाँद्वारा हिंदू मानक मध्य भाईचारा सृष्टि और निजक प्रतिवाद कर सक्षम है। साप्ताहिक मंदिर चल अभियान आरंभ हो और प्रत्येक मंगलवार संध्यार स्थानीय मंदिर एकत्रित साप्ताहिक मंदिर चल अभियान को सफल करने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन तरफ स्थानीय बुलन भाई सेव सदन एक प्रशिक्षण शिविर गत 9 तारिख में अनुष्ठित हो जाएगी। प्रत्येक मंदिर में जड़े लेखाएं संयोजक नियुक्त प्रशिक्षित कर व्यवस्था कर प्रक्रिया को त्वरान्वित करने प्रत्येक पंचायत स्तर में जड़े लेखाएं संयोजक नियुक्ति है। जिला परिषद ब्लॉक जिला राज्यस्तरीय संयोजकों नाम घोषणा कर सब जिले में प्रशिक्षण शिविर कर निष्पत्ति नि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राज्य सभापति विपिन बिहारी दास का सभापतित्व आरंभ होता प्रशिक्षण शिविर में राज्य संयोजक बलदेव वेदवक संगठन संपादक मिहिर पाणी साधारण संपादक सूर्यनारायण दास विद्युत कुमार बेहरा राज्य उपसभापति गणसर्वश्री निगमानंद पट्टनायक प्रभात कुमार जेना जगन्नाथ गणनायक गोविंद अग्रवाल महिला मोर्चार राज्यसभा नेत्री श्रद्धांजलि मिश्र केन्द्रीय कमिटी सदस्य समीर पत्र जोगेश्वर दास भारती पंडा पुष्पांजलि महापात्र रोजलिनी महांती प्रमुख मार्गदर्शन करते राज्यस्तरीय प्रशिक्षण शिविर में 63 जिलार सभापति साधारण संपादक राज्य कार्यकारिणी सदस्य जोगदे विपिन दास जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राज्य सभापति आज देखु आम गोटे प्रशिक्षण शिविर करूँ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन गोटे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हूँ राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट आम 2टी इश्यू नहीं कि आमर कार्यक्रम जारी रखीचु। सर्वप्रथम हूँ भारत वर्ष में धार्मिक असंतुलन हो आमर ये अच्छा 120 कोटी हिंदू एमाने प्रत्येक दिन 4000 मात्र पिला जन्म कर गोटे संप्रदाय इस्लामिक संप्रदायर लोक ये 20 कोटी आपण मैंने जानते कि से प्रत्येक दिन 51,000 पिला जन्म करदी हार में जन्म वृद्धि हुए धार्मिक असंतुलन सृष्टि हम आसंता 20 ରୁ 25 वर्ष भितर ये हिंदू माने संख्यालघु होते इस्लामिक राष्ट्र होपर आम अवस्था बांग्लादेश देखुं आप मीडिया से अवस्था हम हिंदू माने ये सबु दिने निर्यातित होकर आइदर इस्लामिक कंट्री को जीवे इस्लामिक धर्म ने इस्लाम धर्म ने किंबा आत्महत्या करेंगे कौच 2टा अच्छे एवं ये आम आरंभ करुचु जे 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल जातिगत वर्ण धर्म निर्विशेष समस्त 2टा पिला हो सरकार एभलिया गोटे नियम प्रणयन करूँ। द्वितीय कथा हूँ राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट जोटा आम कहूँ तार काम हूँ प्रत्येक मंगलवार दिन मंदिर को सब हिंदू को आने सचेतना कर
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଗିର୍ଜାକୁ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ମେଣ୍ଡେଟରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ମସଜିଦକୁ, ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟା ଦେଖିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ହିଂସା ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 120 କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମାତ୍ର 20 କୋଟି ଲୋକ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତା କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠକୁ ଆମେ ଏକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିବ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଏ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଠକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ଆମର କାମ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ମିହିର ପାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି ତାର ପ୍ରଦେଶ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? এই জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন ওড়িশা প্রদেশ এবং সমগ্র ভারতবর্ষে 11 বর্ষ ধরে কাম করছে। জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনর মুখ্য লক্ষ্য লা ভারতবর্ষে যে ভায়া জনসংখ্যা হু হু হয়ে পড়ুছে এবং তার কৌশি নিয়ন্ত্রণ না এবং গোটিয়ে পর্টিকুলার সম্প্রদায় যার জনসংখ্যা এতে মাত্রার বড়ুছি যেটা কি ভারতবর্ষর পরবর্তী পর্যায়ে গোটে বিপদ সৃষ্টি করব। তাকু আখি আগর রখিকি ভারতবর্ষর কিছু মানে চিন্তাশীল ব্যক্তি জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন নামক এক সংগঠন কলে, যে সংগঠন সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশ সংগঠন করিকি ভারতবর্ষে গোটে সশক্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন সরকার পারিত করতু সেই সম্পর্কে গোটে আন্দোলন বিগত 10-11 বর্ষ ধরিকি জারি রাখিছে। এবে যেহেতু জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনর এই যে মূল দাবি গোটিয়ে দাবি মূল দাবি ভারত সরকার বর্তমান সুদ্ধা সংসদরে পারিত করে পারু নাহান্তি। সংগঠন বর্ষ সারা ক্রমাগত কার্যক্রম জারি রাখিবা পাই যেহেতু বর্তমান হিন্দু মানে নিজের হিন্দুত্ব নিজের অস্মিতা ধীরে ধীরে ভুলবাক বসিলে, তেণু হিন্দু মানুষ জাগ্রত করা সনাতনী হিন্দু মানুষ জাগ্রত করা এবে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন গোটে শাখা সংগঠন রাষ্ট্রীয় হিন্দু ফ্রন্ট অফ ভারত নামক এক শাখা সংগঠন জরিয়ারে ভারতবর্ষের সমগ্র জায়গায় হিন্দু মানুষ একত্রিত করা প্রত্যেক মঙ্গলবার দিন মন্দিরକୁ অଣାযাই হনুমান 40 পাঠ এবং হনুমান 40 পাঠ পরে হিন্দু মানଙ୍କର এক্সাক্টলি কোন সমস্যা আছে নিজ অঞ্চলের এবং তাকু আগামী দিନରେ অন্য যে গোষ্ঠী অছি যে সম্প্রদায় অছি সে যেমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক ভাবে হিন্দু মানଙ୍କର শোভাযাত্রা হো, হিন্দু মানଙ୍କର মন্দির হো, হিন্দু মানଙ୍କର ঠাকুর ঠাকুরাণী হন্তু, হিন্দু মানଙ୍କର ঠাকুর ঠাকুরাণী আক্ষেপ করা হো, যে ভাবে ভাবে কাণ্ড ভিয়াই চালিছন্তি তাঙ্কু ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রণ করা হলে হিন্দু মানুষ জাগ্রত হওয়া পড়ব, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা পড়ব এবং শস্ত্র ধারণ করি শস্ত্র শিক্ষা নেওয়া পড়ব। সেইপাই রাষ্ট্রীয় হিন্দু ফ্রন্ট নাঁরে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন এক ভিন্ন সংগঠন করি বর্তমান সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম পর্যায়ে মন্দিরের হনুমান 40 পাঠ আরম্ভ করেছি, পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য কার্যক্রম হাতକୁ নেব। ধন্যবাদ।